बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सईदा अलीज़े और फ़िरोज़ खान एक कैसा कपल था जब इनकी शादी हुई। लोगों ने बड़ा सराहा इस जोड़ी को। इनका एक बेटा सुल्तान जब इस दुनिया में आया तो इनकी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ये शेयर करते थे और बड़े ही खुश और अच्छे दिखाई देते थे। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में एक तलातम आया, एक तूफ़ान आया और उसके बाद ख़बरें मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगी कि दोनों के दरमियान तलाक़ हो गई है। लेकिन ये ख़बरें जो है गलत थी, अलबत्ता अलहदगी ज़रूर हुई थी। फ़िरोज़ खान और अलीज़े जो है अलग अलग घरों में रहना शुरू हो गए थे और इनका बेटा सुल्तान जो है पेरेंट्स के दरमियान एक आप समझ लें कि फ़ुटबॉल बना हुआ था, कभी इधर से उधर और उधर से इधर जाता रहता था। उसके बाद इनकी बातें यहाँ तक पहुँची कि इवन इनकी बहनों ने भी आकर अलीज़े के बारे में बात की और अलीज़े ने भी फ़िरोज़ के बारे में बात की। एक दूसरे को इंस्टा के ऊपर इन्होंने अनफॉलो किया। वहाँ से लोगों को पता लगा कि मामलात क्या चल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें चलती रही, लेकिन उसके बाद कुछ और हुआ। उसके बाद ये हुआ कि हैरत अंगेज़ तौर पर दोनों इकट्ठे हो गए, जिस पर लोग बहुत खुश भी हुए। उसके बाद इनके घर एक और नन्हे मेहमान की आमद हुई और इस पर ये दोनों बहुत खुश भी दिखाई दिए और एक दूसरे के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो कही जाने लगी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से चिमगोइयाँ होना शुरू हो गई कि इन दोनों के दरमियान मामलात ठीक नहीं है। ऐसे में फ़िरोज़ जो कि अपनी ज़िंदगी में कभी हम देखते हैं कि अपने करियर में बिल्कुल ही कभी एक एक्सट्रीम पर हो जाते थे और कभी दूसरे एक्सट्रीम पर हो जाते थे और उसके बाद उन्होंने जब न्यूट्रल होने की कोशिश की तो लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया। इससे मतलब मेरा ये है कि एक वक्त में वो बहुत ही मजहबी रंग उनके ऊपर गालिब आना शुरू हो गया और एक वक्त में वो बहुत ही ज़्यादा फ़िल्म्स और ड्रामास की तरफ आ जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा है कि तुम ड्रामों में रहते हुए भी इस्लाह का काम कर सकते हो, और वो दोबारा ड्रामों की दुनिया में आए और फिर बहुत ज़्यादा इस रंग में वो ढल गए। इस रंग में जब वो ढल गए तो बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ उनकी वीडियोस तस्वीर गाहे बगाहे नज़र आती थी, लेकिन उन तस्वीर में बहुत बोल्डनेस और बहुत कुर्बत भी दिखाई देती थी। लेकिन लोग ये सोचते थे कि अपनी बेगम के साथ ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपनी बेगम के साथ कितने गलत थे उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। कि मैं नहीं कह रही, मैं उनकी बेगम के अल्फाज बयान करने लगी हूँ। शायद मेरे बयान करने में कुछ गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती इस बात की सदाकत। लेकिन इनकी वाइफ ने इनके बारे में बहुत ही खौफनाक इंकशाफात किए हैं, बहुत ही खौफनाक इल्ज़ामात लगाए हैं। इस एक वीडियो में तो मैं आपको वो कुछ चीज़ें बताऊँगी जो करीबी दोस्त इनके बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी मैं कोई ख़बर लेकर आती हूँ, एक ख़बर तो वो होती है जो आपको सोशल मीडिया पर बाकी लोग भी दे रहे होते हैं। उस खबर के अलावा फिर मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि कुछ राब्ते हमारे होते हैं, कुछ हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कुछ जान पहचान के बड़े अच्छे शोबिस जर्नलिस्ट हैं, जिनमें शकील साहब भी हैं जिनका ताल्लुक़ दिन न्यूज़ के साथ है। उसके अलावा भी बहुत से चौहान साहब हैं, वड़ाइत साहब हैं। ये लोग जो है ये गाहे बगाहे मुझे जब शोबिस का मुझे ज़रूरत पड़ती है तो शोबिस की ख़बरों के हवाले से अपडेट करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ करीबी दोस्त जो हैं इनके, उनका कुछ ऐसा कहना है, कुछ ऐसा मानना है कि फ़िरोज़ जिस तरह के एक एंग्री मैन दिखाई देते हैं अपने ड्रामाज़ में, वो इसी तरह के एंग्री मैन कुछ घर में भी हैं। जब इनकी तस्वीर और ये चीज़ें, आप ही कह सकते हैं कि इनकी वाइफ को जो इनसे सबसे बड़ा शिकवा था वो उनकी कुर्बत और उनकी दोस्तियां जो थी उसको वो हज़म नहीं कर पाती थी, या समझ लीजिए कि वो उस पर शक करती थी, या फिर शायद उनको यकीन होता था। और ये चीज़ जो है ये फ़िरोज़ को बड़ी बुरी लगती थी और इसकी वजह से इनके दरमियान लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन एक और वजह जो इन दोनों के दरमियान थी वो फ़िरोज़ का इंतहा को पहुँचा हुआ गुस्सा था। और इस गुस्से का जो गुस्सा कितना था इस बारे में कुछ महल्ले के लोग भी बताते हैं, कुछ दाएं बाएं के लोग भी बताते हैं, कुछ करीबी दोस्त भी बताते हैं जो उनको जानते भी हैं। और फिर इन दोनों के दरमियान गुस्से की इंतहा क्या थी वो भी इन दोनों के कुछ मुश्तरका दोस्त हैं जो बताते हैं, जिन्होंने बताया है शोबिस जर्नलिस्ट को। तो कुछ चीज़ें थी जो फ़िरोज़ की तरफ से भी थी और कुछ चीज़ें थी जो अलीज़े शायद समझ ना पाई कि शोबिस की दुनिया में रहते हुए जो मर्द हज़रात होते हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है। लेकिन इसमें जो करीबी दोस्त हैं उनका ये कहना है कि शायद ज़्यादा गलती जो है फ़िरोज़ की थी। जब एक और बच्चा इस दुनिया में आ ही गया था तो इनको थोड़ा सा इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए था। अच्छा, अलबत्ता ये हुआ कि कुछ दिनों से इनकी खबरें गर्दिश कर रही थी, मैं सुन रही थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये ना हो कि लास्ट टाइम की तरह जब सब ने कह दिया तलाक हो गई है, लेकिन वो तलाक नहीं थी, वो सेपरेशन थी, वो कुछ दूरियाँ थी, फासले थे, तो कोई ऐसी ही बात ना हो। लेकिन अब बाकायदा तौर पर अलीज़े ने भी सामने आकर अनाउंस किया है, स्टेटमेंट दी है और कहा है कि हम दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। और उन्होंने कहा है, बल्कि अपने अब्यूज़िव रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने
کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ چیزیں تو انہوں نے عدالت میں روسٹرم پر آ کر کہیں. وہ سب چیزیں ذرا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کیونکہ ان کے بچوں کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. سلطان اس وقت کس حال میں ہے اور علیزے کے والدین اس وقت کس حال میں ہیں. علیزے نے کچھ ایسی باتیں جو ہیں ڈسکلوز کی ہیں جو کچھ رپورٹرز نے وہاں پر جو عدالت سے رپورٹ کرے تھے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں. وہ وچ آئی وڈ شیئر نیکسٹ ویڈیو جو 2-3 گھنٹے کے بعد ابھی میں لگا دوں گی. تو اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس اناؤنسمنٹ کے فوراً ہی بعد فیروز نے بھی سامنے آ کر اپنی ڈیورس کو اناؤنس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری ڈیورس جو ہے وہ 3 سپٹمبر 2022 کو ہو گئی ہے. اب یہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہے فیروز خان کا, تو اس کے بعد اب میرے خیال سے شک کی گنجائش نہیں رہی ہے. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ چونکہ یہ میری بچوں کی ماں ہے اور میں اس وجہ سے رسپیکٹ کروں گا اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ تو فیروز نے کہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں اور میں پورا رائٹ رکھتا ہوں. میرا بیٹا سلطان اور فاطمہ ان کو میں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے تاکہ مجھے اپنے بچوں سے ملنے دیا جائے اور ان بچوں سے ملاقات بھی کرائی گئی عدالت میں, لیکن فردر ملاقات سے بھی ان کو روک دیا گیا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے اور کچھ سنگین الزامات جو علیزے کی طرف سے لگائے گئے فیروز خان کے اوپر اور ان کی روشنی میں بیسیکلی روکا گیا ہے. کچھ باتیں بتائی ہیں, کچھ گھر کے اندر سے انہوں نے نیوز دی ہے, کچھ گھر کے اندر ہونے والے واقعات ایسے بیان کیے کہ جج صاحب اس وقت تو انہوں نے ملوا دیا لیکن اس کے بعد انہوں نے روک دیا. عدالت کے اندر کیا ہوا, سلطان نے کچھ ایسی چیزیں کی جس کو دیکھ کر ہمیں بھی تکلیف ہوئی اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں, وہ سب کچھ اسی ایک ویڈیو کے اندر تو نہیں بتایا جا سکتا. لیکن اب ان کے جو معاملات ہیں انہیں تھوڑا سا دیکھا جائے گا 2 ہفتے کے بعد. اچھا, اب وہ کہتے ہیں فیروز کہ بھائی دیکھیں میرے بچے ہیں اور میرا پورا رائٹ ہے, میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں اور اس ملاقات کا مجھے پورا حق ہے اور میں اسی لیے اپنے بچوں کے لیے میں نے یہ کیس فائل کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا میں ابھی مزید نہیں بات کر سکتا ہوں کیونکہ کورٹ میں ہیں ہمارے معاملات اور اس وجہ سے میں یہ باتیں ابھی نہیں کر سکتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کی چیزیں میرے بارے میں کہی جا رہی ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, چیزیں کچھ اور ہیں, لیکن میں اپنی وائف کی اس لیے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے. دوسری طرف علیزے نے وہ باتیں جو ہے دوبارہ سے ریکنفرم کی جو ان کے قریبی ذرائع بھی بتا رہے ہیں. علیزے نے کہا کہ یہ جو میں نے زندگی, یہ جتنا بھی وقت میں نے گزارا ہے فیروز کے ساتھ, یہ بڑا ہی تکلیف دہ وقت تھا اور یہ ایک ایسا وقت تھا جس میں بہت زیادہ ہمارا ابیوزو ریلیشن شپ تھا. مجھے مارا پیٹا بھی گیا اور ایک بڑا ہی خوفناک انکشاف کیا ہے. اس ریلیشن شپ کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو سن کر جج صاحب بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے ملاقات کے فیصلے کو معطل کیوں کر دیا, آگے کیوں بڑھا دیا. یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ معاملات واقعتاً ابیوزو تھے, نہ صرف ابیوزو تھے بلکہ انفیڈیلٹی کے حوالے سے جو ریزرویشن تھی ان کی وائف کو کہ میرے پہ چیٹ کر رہے تھے اور میں جو ان کی راہ تکتی رہتی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس کے ساتھ ہیں. کچھ اس طرح کی باتیں اور کچھ واقعات, کچھ میسیجز جو انہوں نے دیکھے, کچھ چیزیں جو انہوں نے دیکھیں, کچھ انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی, میرے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. میں اب اجازت ملنے کے ساتھ ہی وہ چیزیں بھی کورٹ کی سٹوری کے ساتھ ہی لگا دوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد علیزے نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں. تو جناب یہ کچھ اپڈیٹس تھی اس کیس کے اوپر, کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے چینل سے آپ تک صحیح خبر پہنچاؤں, مکمل خبر پہنچاؤں, ذمہ داری کے ساتھ پہنچاؤں. اور بڑی معذرت کے ساتھ وہ لوگ جو ناپسند کرتے ہیں کہ جی آپ یہ اس طرح کی خبر کیوں دے رہے ہیں یا کسی کی پرسنل لائف, تو دیکھیے خبروں کی دنیا ہے, ادروائز تو ہم یہ چینل بند کر دیتے ہیں. اور پھر ہو سکتا ہے نا کہ جو دوسرے لوگ آپ کو خبریں دے رہے ہیں, غلط خبریں, رومر مانگرنگ ہو رہی ہوتی ہے, غلط خبریں, افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے, تو ہم کچھ اس میں اصلاح کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم صحیح خبر پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں. مجھے بہرین سپتین کو اجازت دیجیے گا, تو ہم مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.